नमस्कार सबको के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेंगे। तो जुड़े আজকে আমরা দুটো প্রশ্ন আলোচনা করব, হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতেই বলবো। আর এই দুটো প্রশ্ন থেকে দুটো নয় আমরা 10টারও বেশি প্রশ্নের উত্তর প্রিপারেশন বা প্রিপেয়ার করতে পারবো আগামী পরীক্ষার জন্য। কিভাবে সেটা আজকে আমরা এখানে ডিটেল আলোচনা করছি। আরও বিষয়বস্তু আছে যেগুলো আমি বলছি, আজকে শুধু হিন্দি বাংলা দুটো মিলিয়েই হবে এই ভিডিওটা, ঠিক আছে। তো आज हम लोग यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को आज 2 नहीं 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा सीखने को मौका मिलेंगे। कैसे, मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिरिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्पिरिट लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने देखते থাকুন। এসপি লিটারেচার বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু কোনো কিছুই তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা मिस ना हो जाए। तो আমরা আজকে প্রথমে বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে। तो पहले हम लोग बंगाली में बोल रहे हैं, पहले 2-4-5 मिनट, उसके बाद 2-4-5 मिनट हम हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। তো আজকে আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে এসেছি যেখানে বলা হচ্ছে, আমরা গতদিন এটা সলভ করেছিলাম টিআই এর ডব্লিউবি সেট অ্যান্ড আদার অল স্টেটের সেট এক্সামেরও যেটা যেটা আছে ডিসেম্বরের মধ্যে সেগুলো আমরা টার্গেট করছি। তার সাথে সাথে ইউজিসি নেট জেআরএফ ডিসেম্বর 2025 ইজ আওয়ার টার্গেট। 27 জুন পিওয়াইকিউ অ্যানালিসিস পেপার 1 আমাদের চলছে। আজকে নিয়ে আমরা টোটাল 77 নাকি 83, মানে আজকে নিয়ে আমরা টোটাল মানে 77 বলতে কি আমি পেপার 2 এর কথা যদি বলি, আমরা 37 কোয়েশ্চেন কভার করতে যাচ্ছি। আজকে দুটো হয়ে গেলে আমরা 37 কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করলাম। তার মধ্যে খুব জোর 2-3টে প্রশ্ন আছে যেটা নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব। কনফিউশনস ছিল আগেরগুলোতে, যেগুলো বেশ মাসখানেক বা 15 দিন আগে ছিল ভিডিও, ঠিক আছে। 2-1টা প্রশ্নই শুধু, বাকিগুলো সব ঠিক আছে। তো আজকে আমরা এখানে দুটো প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, যেটা একটা রিজনিং লেটার সিরিজ, লেটার সিরিজ না নাম্বার সিরিজ, মানে লেটার সিরিজ নাম্বার সিরিজ একই রকম লাগে তো তাই বলে ফেলেছি। তো এখানে একটা প্রশ্ন আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে, তো অবশ্যই ইউনিটে, এই হায়ার এডুকেশন বলে যে একটা ইউনিট আছে সেখানে। এখানে প্রশ্নটা বলা হয়েছে মেজর ট্রাস্ট অফ ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন এনপিই 1986 ওয়ের দিয়ে 5টা অপশান দেওয়া হয়েছে। তো আমাদেরকে চুজ করতে হবে যে অপশন, এখানে যে 1, 2, 3, 4 করে অপশান, মধ্যে কোনটা ঠিক। তো তার আগে আমি বলবো অবশ্যই যে এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট হলো আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম। https:/t.me UGC lit আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক। ভবিষ্যতে অনেক কিছু এখানে আসতে চলেছে। এছাড়া অনলাইন পেইড কোর্স অ্যাভেলেবেল আছে, পেপার 1 পেপার 2 দুটোই, নেট সেট গেট। আর অবশ্যই কেউ 1 মাস নিয়েও ট্রাই করে দেখতে পারো, ক্লাস ভালো লাগলে পরে কন্টিনিউ করতে পারে। আবার কেউ চাইলে 3 মাস 6 মাস 4 মাস 2 মাস 1 বছর, যার যেরকম সামর্থ্য বা যার যেরকম কোর্স নেওয়ার ইচ্ছে সেরকম অ্যাভেলেবিলিটি আমরা রাখছি। আর অবশ্যই আমরা একটা গ্রুপের কথা বলেছি, খুব শীঘ্রই আমরা একটা গ্রুপ নিয়ে আসছি যেটা তোমরা যুক্ত হতে পারবে। আর এখানে বলার আছে যে মেজর ট্রাস্ট অফ ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন এনপিই 1986 ওয়ের অপশন এতে আছে স্টেট লেভেল প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন থ্রু স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন। ইয়েস, এটা 1986 ছিল যে স্টেট লেভেল প্ল্যানিং এবং কোঅর্ডিনেশনের দরকার, স্টেট কাউন্সিল দরকার, থ্রু স্টেট কাউন্সিলের দ্বারা কিসের জন্য, হায়ার এডুকেশন বা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভীষণ দরকার, এটা সত্যি। নাম্বার বি, এক্সপ্যানশন অফ ওপেন ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড ডিস্টেন্স এডুকেশন সিস্টেম, এটাও 1986 এনইপি বা এনপিই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বা পলিসি অন এডুকেশন, ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন। এনপিও বলি আমরা, এনইপিও বলি 1986, তো ঘুরিয়ে বলা হয় সেই হিসেবে কথাটার প্রোনাউন্সিয়েশন এবং শব্দগুলোরও পজিশন চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু দুটোই একই। তো এখানে আমরা এক্সপ্যানশন অফ ওপেন ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড ডিস্টেন্স এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে কথা বলেছি। ডেফিনেটলি এটা 1986-এই আলোচনা করা হয়েছে।
অ্যান্ড আমি এই দুটো যখনই পেলাম তখনই আমি অপশনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমি আর নেক্সট মানে এক্সাম হলে বসে এই প্রশ্নটা সলভ করতে থাকলে যদি আমি একদম ডিটো আমার মনে থাকতো তাহলে আমি ডেফিনেটলি আর পরের অপশন চেক না করে যেটা এখানে আছে সুইটেবল অপশন ক্লিক করে দিতাম, অপশন 3। তো এখানে আমরা সবটাই দেখব। ডিফারিং হলে এই অপশনটাই বাদ হয়ে যাবে। কনফারিং অটোনোমাস স্টেটাস অন সিলেক্টেড কলেজেস, দিস ইজ অলসো ট্রু। এটা 1986 এনইপিতেই বা এনপিতেই বলা হয়েছে। নেক্সট, establishment of 2 multidisciplinary education and research universities MERU in each state, এই দুটো একটা establishment of National Assessment Center পারাক, এই দুটোই না এনইপি 2020 যে এনইপি বা এনপি এসেছে সেখানে বলা হয়েছে। এটা গেল দুটো, মানে এইখান থেকে একটা প্রশ্ন থেকে দুটো প্রশ্ন যে আলাদা আলাদা এই দুটো। তারপরে আর দুটো প্রশ্ন বলি, পারাকের ফুল ফর্ম জানতে হবে, পরীক্ষায় চাওয়া হয়, বা পারাকের কাজ কি। এখান থেকে পারাক থেকে আমি 3টে প্রশ্ন, এটা সহ 3টে প্রশ্ন বলে দিলাম। মেরুর ফুল ফর্ম কি, মেরুর কি কাজ। তো এখানে কিন্তু আমরা টোটাল দুটো অপশান থেকে 6টা প্রশ্ন আমি বের করে দিলাম। এইভাবে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে। তো এই হিসেবে অবশ্যই অপশন সি ইজ কারেক্ট হিয়ার। তো আমরা এইভাবেই কিন্তু পরীক্ষা হলে কোয়েশ্চেন সলভ করব। আর অবশ্যই তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেল এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে বা যেও, অনেক কিছু পাবে। আর জব রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত অল ওভার ইন্ডিয়াতে, তারপর হচ্ছে পিএইচডি সংক্রান্ত, তারপর কোথায় কোন এক্সাম, নেট সেট গেট কখন ছাড়ছে, ফর্ম না ছাড়ছে, সবটাই জানতে পারবে। তোমরা তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও, তাহলে আরও আমরা খুব এনার্জি নিয়ে অ্যাক্টিভলি কাজ করতে পারবো। ঠিক আছে, তো নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট 15 টার্মস অফ দ্য ফলোয়িং সিরিজ? 2 স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার, 4 স্কোয়ার, 5 স্কোয়ার, ডট অপশনগুলো দেওয়া আছে। তো ফর্মুলা আছে, 1 2 3 দিয়ে এন নাম্বার দিয়ে আছে, তারপর স্কোয়ার দিয়ে, কিউব দিয়ে, তো এগুলো না ফর্মুলা আছে। তো আমি হুবহু ফর্মুলাতে বসাতে হবে। বলাই হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট 15 নাম্বারস। তো আমরা 15কে এন, এখানে এন হলো 15, তো আর একটু লিখে দিই, এন ইজ ইকুয়ালস টু 15, এখানে এন হলো 15, ঠিক আছে 15। তারপর আমরা 15 ইন্টু 15 প্লাস 1, 15 ইন্টু 2 প্লাস 1। তো আমরা এখানে 6 আর 15কে কাটাকুটি করে এখানে 5 আর এখানে 2 পেয়েছি, সেই 2টা এখানে। তারপর আমরা এখানে 15 আর 16 হয়, যোগটা আগে করে নেবো, ফার্স্ট ব্র্যাকেটকে আগে ভাঙবো। তারপর আমরা 16 আর 5 16 80 হয়, 15 দুগুণ 30, আগে মাল্টিপ্লিকেশনটা এখানে করে নেব, 30 আর 1 31। তো বাইরে চলে এলো, এবং আমরা যখন বাইরে নিয়ে এলাম তখন 2 দিয়ে অবশ্যই 80কে কাটাকুটি করা যায়, 40 হয়, 40 আর 31 যদি আমরা গুণ করি 1240 ইজ দ্য রাইট আনসার, অপশন বি ইজ কারেক্ট হিয়ার। তো এইভাবে, তো এই ফর্মুলাগুলো যদি আমাদের মুখস্থ না থাকে, পরীক্ষা হলে গিয়ে আমরা বিশেষ সুবিধে কিছু করতে পারবো না। ঠিক আছে, তো অবশ্যই এসপি লিটারেচারে চলছে পেইড কোর্সেস অফার। অবশ্যই আমরা এখানে নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার শেয়ার করে দিলাম। এটা অনলাইন পেইড কোর্সের জন্য, ঠিক আছে, অনলাইন পেইড কোর্স, কন্ট্যাক্ট নং, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা আর কি পাচ্ছি, দুটো প্রশ্ন সলভ করলাম। এখানে মানে পেপার 1-এ আমরা সবসময় নেট সেট গেট 3টিরই, একটা পেপারের জন্য পার মান্থ পেপার 1 500 রুপিস, আর পেপার 2 ইংলিশ গেট নেট সেট পার মান্থ 1000 রুপিস। মানে কেউ চাইলে 1 মাসের জন্য কোর্স নিলে 1500 টাকা দিতে পারে পেপার 1 পেপার 2 মিলিয়ে, আবার কেউ চাইলে 500 রুপিসেরও শুধু পেপার 1 নিতে পারে, আবার কেউ চাইলে 3 মাসের জন্য পেপার 1 1500 টাকা আর পেপার 2 3000 টাকা। আমাদের কোর্স পুরো ভেঙে ভেঙে আছে, কেউ 1 মাসেও নিতে পারে, 2 মাস, 3 মাস, 6 মাস, কিন্তু যেই মাসেরই নাও পেমেন্টটা আগে করে দিয়ে তারপরে ক্লাসে জয়েন হতে হয়, ঠিক আছে। তারপর তোমরা এক্সটেন্ড করলে সেটা এক্সটেন্ড করার পর বাকি ক্লাস অবশ্যই কন্টিনিউ হবে। কী থাকছে, হ্যান্ডমেড নোটস, হাতে বানানো তৈরি নোট, পেপার 1 পেপার 2 PYQ MCQ মক টেস্ট, তারপর ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন সপ্তাহে 2 দিন তো মিনিমাম থাকেই, আর ক্লাস সপ্তাহে 2 দিন, পেপার 1 পেপার 2 দুটো আলাদা আলাদা। তারপর এছাড়াও ডাউট যদি বেশি হয় তাহলে আমরা সপ্তাহে 2 দিনের বেশিও ক্লাস নিয়ে আসতে পারি, সেটা স্টুডেন্টের চাহিদার উপরে বা তাদের প্রবলেমের সলিউশনের উপরে ভিত্তি করে ক্লাস নেওয়া হয় বা হবে, ঠিক আছে। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি হিন্দি ভাষায়। যেহেতু আজকে দুটো প্রশ্ন, তার জন্য আমি একই ভিডিওতে রাখলাম, ঠিক আছে। তো হিন্দি ভাষায় বলছি,
হিন্দি ভাষায় বলতে যাচ্ছি, যদিও আর কি এর আগের দিনটা আমরা হিন্দি বাংলা ম্যাথ ছিল, তো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন ইম্পর্টেন্ট ছিল, তো এখানে ইংরেজিতে লেখা, যারা ইংরেজি ভাষাভাষী তাদের তো সুবিধা হবেই, আর যারা বাংলা তাদের বলে দিলাম। এখন আমরা হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। ও আরও একটা কথা হলো যে আমাদের এই 27 জুনের PYQ পেপার 1 বাকি থাকলো, 5টা RC রিডিং কম্প্রিহেনশনের কোয়েশ্চেন ডিউ থাকলো, আর 8টা ম্যাথ বা অঙ্ক ডিউ থাকলো, যেটা ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং। টোটাল 13টা কোয়েশ্চেন ডিউ থাকলো, আর আগের 2টো কোয়েশ্চেন আমাদের কনফিউশন ছিল। টোটাল 15টা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা ডিল করছি আগামী দিনে। তার আগে আমি তোমাদের জন্য বা আপনাদের জন্য প্রথমে রিডিং কম্প্রিহেনশনের প্যাসেজগুলোকে প্রিন্ট আউট বের করে নিয়ে এসে তারপর তোমাদের সাথে আলোচনা করব, ঠিক আছে? তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বেল আইকনকে প্রেস করে বা হিট করে বা ক্লিক করে রেখে দিন, যাতে কোনো আপडेट्स मिस ना হয়। এখন আমরা যাচ্ছি হিন্দি ভাষায়, ঠিক আছে? तो अभी हम हिंदी में कहने शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं ये स्टडी को डेटा इंटरप्रिटेशन किए थे, तो हमने डिफरेंटली वीडियोस लाए थे। आज 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग প্লিজ, मैं भूल गई यहाँ से, तो मैं 6 কোয়েশ্চেন্স নিকাল দিই यहाँ से। তো এখানে আমি আরেকটা কথা বলে দিই, এই ফর্মুলা থেকে যেমন একটা প্রশ্ন এরকম ফর্মুলা 3টে আছে বা 4-5টা আসে, সেটা থেকে 5টা অংশ, তো 6, 5, 11 আমি বলেছিলাম যে আমি তোমাদের এখানে 10টা কোয়েশ্চেনের এই 2টো থেকে 10টা প্রশ্ন আরও বানিয়ে দেবো, তো সেটা কিন্তু পারলাম। একটা n দিয়ে থাকে, তারপর n ইন্টু n+1/2 একটা আছে, তো আমাদের n দিয়ে ফর্মুলা যতগুলো আছে স্কোয়ারের, কিউবের সবগুলো কিন্তু মুখস্থ করতে হবে, পরীক্ষা হলে চাইলে পারতে হবে। তো আমি কিন্তু অলরেডি এখানে 3টে বা তার বেশি, আর এখানে 6টা প্রশ্ন বলে দিলাম। 10টা কোয়েশ্চেনের 2টো প্রশ্ন থেকে আমি কিন্তু আরও 10টা প্রশ্ন বানিয়ে दिलाम এখান থেকে, ঠিক আছে? তো এখন তোমাদের দায়িত্ব সেটা করার। তো मैं जो बोल रही थी कि हम लोग 2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और आप लोग इस लिटरेचर UGC नेट चैनल से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि आप लोग अगर आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, तो हम और एक्टिवली काम करेंगे और एक्टिवली, क्योंकि वहाँ पे हमें PhD से रिलेटेड, जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट गेट से रिलेटेड, PhD के फॉर्म कहाँ कब निकल रहे, इन सारे रिलेटेड हमें आप लोगों के लिए नोटिफिकेशंस शेयर करनी है। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। हम लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हमें रेगुलर पोस्ट करने में अगर जब कोई नहीं होता है तो प्रॉब्लम, दिक्कत होता है, तो आप लोग जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी, तो आप लोगों की भी बहुत मज़ा आएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जान के पढ़ाई में बहुत सारे हेल्प होंगे, साथ में मुझे भी इंटरेस्ट आएंगे ये सारी चीज़ें आपको लोगों के साथ शेयर करने में, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि, और एक बात, आप लोगों के लिए पेड कोर्स अवेलेबल है। दिस इज़ व्हाट्सअप नंबर फॉर ऑनलाइन पेड कोर्स। आप लोग 1 महीने के लिए पेपर 1 ले सकते हो, जो कि 500 है। 1 महीने के लिए पेपर 2 इंग्लिश नेट सेट गेट के ले सकते हो, वो 1000 है। मतलब कंबाइंड लोगे तो 1,500 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब लगेंगे। तो अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 1 साल, आप लोगों के लिए हर तरीके की अवेलेबिलिटी है। अगर अच्छा ना लगे तो आप बीच में नहीं 1 महीने पढ़ के भी कोर्स छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे लगे और एक्सटेंड करवाना हो तो डेफिनेटली आपको दोबारा महीने के शुरू में ही पेड करके नेक्स्ट मंथ के लिए पढ़ना शुरू करना होगा, ठीक है? और ऑनलाइन आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश के भी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, मतलब हिंदी में भी, बंगाली में भी, इंग्लिश में भी मिलेंगे। इंग्लिश तो है ही ज़रूर, हमारे सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, लैंग्वेज भी इंग्लिश, तो कि हम महीने में 200 रुपीज़ रखे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, 200 रुपीज़ फॉर योर 1 मंथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है? और नंबर तो यही है। तो हमें यहाँ पे बतानी है क्वेश्चन, मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। तो ये 1986 NPE इज़ ऑल्सो राइट, NEP इज़ ऑल्सो राइट, ओके? तो जब हम जैसे प्रोनाउंसिएशन जैसे लिख रहे हैं वैसे वर्ड्स के पोजीशन भी चेंज हो रहे हैं, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग दिस थिंग्स, ओके? ऑप्शन ए, स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। यस, स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन स्टेट काउंसिल के द्वारा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये NEP और NP 1986 में ही कहा गया था, और ये फॉलो की जा रही है तब से लेकर अब तक। एक्सपैंड, ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NPE और NEP 1986, ट्रू। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी, कॉन्फरिंग ऑटोनोमस स्टेटस ऑन सिलेक्टेड कॉलेजेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि कॉन्फरिंग ऑटोनोमस स्टेटस ऑन सिलेक्टेड कॉलेजेस ये भी सच है।
ये भी NEP 1986 या फिर NPE 1986 में कहा गया है। तो मैं अगर अगर मिल गई मुझे एग्जाम हॉल में तो मैं शायद ऑप्शन देखकर ही क्लिक करती और लास्ट 2 ऑप्शन को चेक ही नहीं करती, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को मुझे सभी चीज़ें बतानी है। और ऑप्शन सी बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो ये 2020 में आए हैं NEP में। ये एक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गई। परख के फुल फॉर्म जानना, ये और एक क्वेश्चन। और परख करते क्या है, इसके 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना दिए जो कि आप लोगों को पढ़नी है खुद से। फिर ऑप्शन ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू इन ईच स्टेट। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NEP 2020। तो आपको NEP 2020 पढ़ने के साथ साथ आप लोग को पता चल गया मेरू 2020 का है। यहाँ से एक क्वेश्चन है, मेरू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गए। और मेरू का काम क्या है डिटेल में पढ़ना, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने 2 ऑप्शन से निकालवा दिए। और इसके साथ साथ कहूँगी NPE और NEP 1986 को घुट के पी जाओ और NEP 2020 को भी घुट के पी जाओ। लेकिन क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं आने वाले एग्जाम्स में। सिर्फ दिसंबर 2025 के नेट सेट एग्जाम के लिए नहीं, ये आने वाले बहुत सालों तक चलेंगे ये टॉपिक, ठीक है। हायर एजुकेशन में स्पेशली दिस यूनिट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हायर एजुकेशन यूनिट, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HE, मतलब कि ये हायर एजुकेशन वाला यूनिट है। और ये तो आप लोगों का लिख दूँ, MR मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस इज नंबर सीरीज। What is the sum of the first 15 terms of the following series? आप लोगों के लिए एक नॉर्मल जनरल नंबर के लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, फिर स्क्वायर के लिए अलग से है, क्यूब के लिए अलग से है। तो आप लोगों को ना वो फार्मूला कैसे क्रिएट हो रहे हैं और वो फार्मूला के कुछ मैथ्स खुद से सॉल्व कीजिए, 2, 4, 5, 10। और फिर स्क्वायर को, क्यूब को, और जो सिंपल 1, 2, 3 को भी है जो है जनरल नंबर, उस तरीके की भी एक फार्मूला है। सारे फार्मूला को रट्टा मार लीजिए, उसके साथ हर एक फार्मूला को 5-10 क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस कीजिए, तो आप भूलोगे नहीं। और एग्जाम हॉल में हो सकता है कि इस बार स्क्वायर पूछे है, दूसरी बार क्यूब पूछा जाए, या फिर जो 1, 2, 3 वाला सीरीज है वो पूछे जाए, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। तो ये मैथ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करनी होगी, 15 नंबर कहा गया है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। here n is 15, ये n है 15, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले पे बिठा दिए, 6 और 15 को कट छट करके यहाँ पे हमें 3 से 5 और 3 से 2 मिल गए। फिर हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट ब्रैकेट का काम तमाम किए। 15 + 1 16, 16 into 5 15 into 16 into 5 is 80 एंड 15 into 2 पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किए 30 और उसके साथ एक एडिशन किए 31 डिवाइड बाई 2 से 80 को हम कट सकते हैं, तो यहाँ से 30 आ गए और ये 2 इसके हैं, ये वाला, और ये 5 है, ठीक है। तो फिर हमें 40 और 31 के हमने मल्टीप्लाई किए तो 12 से 40 हमें मिल गए, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करनी थी, ठीक है। मुझे भी याद नहीं थे एग्जाम हॉल में ये सीरीज फार्मूला, तो मैंने भी यहाँ से मार्क्स नहीं उठा पाए, बट इट्स ओके। लेकिन आप लोगों को पता चल गए ना, तो आने वाले एग्जाम में आप या मैं अगर JRF के लिए जाऊंगी नेक्स्ट टाइम आने वाले एग्जाम में, और आप लोग भी नेट JRF के लिए जाओगे, तो इस टाइम गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से भी और मुझसे भी, ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शुभरात्रि सभी को, सबाई के नमस्कार, शुभरात्रि। सो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन सबसे मिस ना हो। और इस मैथ से मैंने एक 1, 2, 3 वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला 3 क्वेश्चंस बता दिए, और भी हो सकता है उसको भी देख लेना। तो वहाँ से मैंने 6 क्वेश्चंस, यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चंस, मतलब लगभग मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कहूँगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तो पढ़े, इसके साथ हमें और 10 क्वेश्चन सीखने को मौका मिले। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ते हैं, यही है स्ट्रैटेजी, यही है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नथिंग एल्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिरिट टीचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए स्पिरिट टीचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন স্পিরিট টিচারকে, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন মিস না হয়। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বা যাবে, আর পুরনো বা সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করুন, এনার্জি দিন, শক্তি দিন, মনোবল দিন, যাতে আমরা আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করতে
করতাম, করছি, আরও দুর্দান্তভাবে এগিয়ে যেতে পারি। हाथे हाथ मिलिए আমরা একসাথে জীবনে গ্রো করব এবং ক্যারিয়ারে গ্রো করব। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन एनर्जी दीजिए, ताकि हम पहले भी जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कर सके, और आप लोग और हम लोग हाथों में हाथ मिलाकर एक साथ लाइफ में और ज़िंदगी की करियर में आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, और सभी लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे अपनी ज़िंदगी में। সবাই খুব 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 ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আমরা সবাই খুব ভালো আছি, ভালো থাকবো, ভালো চলছি, ভালো চলবো, আরও 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 ভালো থাকবো। উই আর পাওয়ারফুল, উই আর হ্যাপি, উই আর স্যাটিসফাইড। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।